In addition to water shortages, communities are also affected by widespread contamination of water sources. Industry sources acknowledge that leaching of pesticides and other agrochemicals, runoff, sedimentation, pollution by effluent discharge, and hydrocarbon contamination all affect water and can be significant impacts of oil palm cultivation. Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah itu pekerjaan saya. Ini hasil limbah dari CPO perusahaan. Jadi dan bau sekali, baunya kayak bau kotoran manusia. Effluent from the mills has severe impacts on community health and on the rivers they depend upon. Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit. Dan masalah limbah ini, sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi, kulit ini berkuman. Dan luka-luka lah gitu, seperti gatal-gatal gitu. The former UN Secretary General Kofi Annan called contaminated water an affront to human dignity and pointed out that access to safe water is a basic human right. According to many communities, oil palm companies are currently violating this right. Indonesia is one of the most culturally and biologically diverse countries in the world, prompting its Ministry of Culture and Tourism to promote it as the ultimate in diversity. Yet the transformation of indigenous peoples' lands to oil palm monoculture leads to profound cultural impacts. Perbedaan-perbedaan aneka jenis tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Artinya adat istiadat itu bisa berlangsung, dijalankan terus ketika tanaman di hutan itu memang beraneka macam gitu. Dan ketika itu diganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat juga berubah. Many items which help to maintain the culture are lost. Sekarang dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada. Susah sudah. Hutannya kan gundul. Hutannya sudah gundul. Tidak ada sudah. Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini, akarnya kemana-mana. Communities report the desecration of their ancestral burial grounds. Dia bilang, ini tanah adat pak, kuburan, Tengkawang, nenek moyang kami nak boleh diganggu. Ya pak, katanya kan. Nah itu kalau nak boleh ditebang atau nak boleh dibuka, bapak lingkar, katanya lingkar gitu. Di tanah lingkar. Boleh kata kami kan, kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis tebang orang gitu. Dibabat, timbul masalahnya. Kalau sedihnya sedih pak, tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, penaungnya di hutan yang rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprok sawitnya, berapa kesini. Kenapa tidak sedih kita ya? Women's roles also change with the arrival of oil palm. Many women lose their independent incomes and their relatively equal working relationship in the forest. Bagus yang dulu daripada ini kerjaan sawit ini. Kalau dulu bagus, sekarang berat betul sudah.
Bagian perempuan tidak bisa sudah sekarang. Paling merondol. Iya. Hanya laki-laki semua sudah yang mikul. Most of the land intended for oil palm expansion is land on which indigenous peoples have lived and worked on for hundreds of years.